کہ ریلٹرز کی فلاح و بہبود کے لیے ایک پلیٹ فارم کے اوپر کھڑے ہو کر اپنی کمیونٹی کی عزت و احترام کے لیے اتحاد کیا جائے۔ میرا بھائی آپ کے نعرے کی آواز نہیں آ رہی، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے یہاں پہ جو میرے بھائی آئے ہوئے ہیں؟ نعروں کا جواب دے یار، یہی سیاست ہے۔ آزاد آبادی، چادر اتحاد، فراز خان، چودھری ندیم، چودھری آصف، طالب حسین سہروردی صاحب، چودھری ندیم صاحب، آفتاب گجر صاحب، کامران کامل صاحب، یہاں پر پورے پاکستان کی کمیونٹی رہتی ہے۔ ہم ایسے گروپ کو نمائندہ دینا چاہتے ہیں۔ ہماری ریئل اسٹیٹ کی ایسے مسائل ہیں جن کو پچھلے کئی سالوں میں ان کو پس پش پہ ڈالا گیا۔ ہم یہ چاہیں گے کہ ریلٹر کی فلاح و بہبود کے لیے پروگریسو گروپ جو اپنے منشور کے ساتھ آیا ہے، تمام ریلٹرز کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر ریلٹرز کی عزت اور احترام کے لیے آپ پروگریسو اتحاد گروپ کو سپورٹ کریں، گھوڑے پر مور لگائیں اور اس پیرل کو کامیاب کریں۔ میں یہ اپنے تاجر اتحاد گروپ کو اور تاجر ویلفیئر گروپ کو، باقی تمام تاجروں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے چراغ گروپ نے الحمدللہ جمہوریت کی طرف سے ہم نے ایک پوری کنسنسس کے ساتھ مشاورت کر کے ہم نے ووٹنگ کروائی، ہم نے دونوں گروپس کا موازنہ کیا اور اس کے بعد جس کی اکثریت کے اوپر ہوا ہم نے اس چیز کا فیصلہ کیا۔ میں آج جو اس وقت یہاں پر عاطف بٹ صاحب، چودھری خالد صاحب آپ کے ساتھ ہوں، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرا ووٹ اس وقت سردار طاہر صاحب کے لیے تھا اپنے گروپ میں، لیکن جب ہمارے گروپ نے اکثریت سے فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم نے اس مرتبہ ان لوگوں کو موقع دینا ہے جو نئے عزم کے ساتھ آئے ہیں، کیونکہ دوسرے گروپ نے جو ہم بھی ایک گروپ کو سپورٹ کر رہے تھے، انہوں نے اس مشاورت کو ختم کر کے ایک اجارہ کرنے کی قائم کرنے کی کوشش کی۔ دونوں گروپ مل چکے، اگر پروگریسو اتحاد گروپ سٹینڈ نہ لیتا تو آج یہ الیکشن نہ ہوتے، اگر یہ الیکشن نہ ہو تو اس باڈی کی وقت نہیں رہے گی۔ ہم جمہوریت کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور ہمارے ساتھی جو کچھ بھی اگر ہم سے اس وقت بھی الگ ہیں، ہم انشاءاللہ ان کو بھی اپنے ساتھ لائیں گے اور اتحاد کے ساتھ لائیں گے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی، شکریہ۔ پروگریسو اتحاد گروپ کے دیگر ساتھی جو F11 F10 مرکز سے آئے، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے میں جیلان مرکز کے نامور شخصیت جناب فرق خان صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب فرق خان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بات اس طرح ہے کہ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ پچھلی دفعہ جب الیکشن اناؤنس ہوئے تھے اور پہلی تقریر سردار طاہر نے I-10 میں کی تھی، تو اس نے اعلان کیا تھا وہاں پر کہ یہاں پر مجھے، یہ میری بزنس کمیونٹی نہیں جانتی اور یہاں پر صرف ایک شخص ہے جس کے ساتھ میرے 40 سال کے تعلق ہے اور وہ میں تھا۔ میں نے ان کو سپورٹ بھی کی، ووٹ بھی دیا اور سارا کچھ کیا، لیکن یہ کاغذی شیروں کے ساتھ ہمارے معاملات حل نہیں ہو سکے۔ یہ صرف فیس بک کے اوپر اور اپنے اس معاملات کے اوپر لگے رہے، یہ سارا سال، سارے وقت انہوں نے اسی چیز میں گزارے۔ میں صرف اتنی سی بات کروں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی جگہ پر کسی گورنر کو ڈیپیوٹ کرتے تھے تو سب سے پہلے اس کے اثاثے لکھ لیے جاتے تھے کہ اس کے کیا اثاثے ہیں، اور پھر اس کو چیک کیا جاتا تھا۔ میری صرف ایک درخواست ہے اپنے باشعور پراپرٹی ڈیلر دوستوں سے، اور میں ایک بات آپ لوگوں کو کہہ دوں کہ پراپرٹی ڈیلر جو بھی ہے، جو اسلام آباد میں کام کر رہا ہے، وہ عام آدمی نہیں ہے، وہ عام آدمی نہیں ہے۔ آپ لوگ بہت باشعور لوگ ہیں۔ آپ 4 سال پہلے کے اثاثے اکٹھے کر لیں پوری یونین کے، اور آج 4 سال کے بعد کے اثاثے چیک کریں، اور اوپر سے ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے بزنس نہیں کیا۔ کون سا بزنس نہیں کیا؟ آپ لوٹ کے لے گئے اسلام آباد کو، آپ نے ڈی گریڈ کیا ڈیلرز کو۔ میں یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں آج عاطف بٹ صاحب کے ساتھ میری پہلی ملاقات ہو رہی ہے، میری پہلی اسلام دعا ہو رہی ہے۔ یہاں پر گروپ میں جتنے لوگ ہیں میں کسی کو نہیں جانتا، حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہمیشہ حق کا ساتھ دیا ہے۔
25 साल से G11 मरकज में सियासत कर रहे हैं और अल्लाह ताला के फजलो करम से अल्लाह करीम ने एक नाम दिया है। मैं यहाँ पर फिरोज खान साहब का, इनके पूरे ग्रुप का बहुत ज्यादा मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारे साथ मुशावरत करके ये सारे मामला तय किए। मुझे अल्लाह करीम से बहुत उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला, और एक और चीज, हम लड़ेंगे, आखिरी वक्त तक लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। हार जीत मुकद्दर का हिस्सा होती है, हारने वाले मर नहीं जाते। हम इंशाअल्लाह ताला जीत कर दिखाएंगे। और यहाँ पर स्पेशली मैं मोहसिन आजाद साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। उन्होंने B17 से हमें बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट दी। F10 से, F11 से, D17 से, G11 से, G10 से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ पर क्लीन स्वीप करके दिखाएंगे। आज आपने हमारी गैदरिंग का अंदाजा किया होगा। ये जमहूरी अमल है, इसको चलते रहना चाहिए। ये जो, और मैं आपको एक और चीज, टेक्निकल बात बता दूं मेरे दोस्तों, एक टेक्निकल बात सुन लें। मैं G11 मरकज का भी इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन रहा हूं, अभी भी इलेक्शन कमीशन में हूं। मैं IE का भी इलेक्शन कमीशन में रहा। ये जो इलेक्शन आपके IE का जो आइन है वो बिल्कुल फेक है, वो बिल्कुल गलत है। ये किस चीज की AGM है? आप मुझे ये बताएं कि एक जनरल सेक्रेटरी, जो सिटिंग जनरल सेक्रेटरी हो, वो लिस्टें बनाएगा और उसके ऊपर इलेक्शन होगा। ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल है? उन्होंने आज मेरे दोस्त मेरे पास आ रहे हैं, हमारा वोट चेक करते हैं, हमारे वोट ही उड़ा दिए कुछ दोस्तों के। यार ये कोई तरीकाकार नहीं। अगर लड़ना चाहते हो तो मैदान में आओ लड़ो, देखेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला किसकी क्या बात है। अल्लाह करीम कामयाबी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया सब दोस्तों की आमद का। मैं तहे दिल से आप लोगों का बहुत मशकूर हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। चौधरी जफर गुजर साहब INT के प्रेसिडेंट हमारे दरमियान मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। रिजवान बखारी साहब, जुल्फकार रंधावा साहब, नजर साहब, बहुत से साथी हैं जिनका मैं नाम लेना शुरू करूं तो हमारे पास वक्त की किल्लत है। बट साहब, मैं सिर्फ 2 मिनट आपके साथ, कि ये जिन अशखास ने आपको वेलकम किया है, जो अशखास आपके साथ बैठे हैं, इन्होंने हमेशा ये मुस्बत रोल अदा किया। हमारे दरमियान चौधरी नदीम साहब मौजूद हैं। चौधरी नदीम साहब, मुझे खुशी इस बात की भी है कि चौधरी नदीम साहब, फिरोज खान साहब, आसम अब्बासी साहब और इनके साथ दीगर जो साथी हैं, ये हमारे ग्रुप के थे, बल्कि मैं इनके ग्रुप का था। उस ग्रुप को बनाने में जो अहम किरदार था वो चौधरी नदीम साहब का था। चौधरी नदीम साहब हमारी रीढ़ की हड्डी थे। उस वक्त की बात है कि जब हमारे साथ लोग ज्वाइन नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि हमारे मध्य मुकाबल बिल्डर्स थे, बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर्स थे। तो उस वक्त चौधरी नदीम साहब ने हमें कुव्वत दी। चौधरी नदीम साहब हमारे दस्तों बाजू हैं। चौधरी नदीम साहब हमारे सर का ताज हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि मैं एक बार फिर इनके साथ एक सियासी जदोजहद में, इस काफिले में मैं ज्यादा लंबी तकरीर बिल्कुल नहीं करूंगा क्योंकि नमाज का टाइम है और तकरीरें इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह जलसे पे करेंगे। ये तो हमारा शमूलियत का प्रोग्राम है जो कि हमें बाहर करना पड़ा है। हम बंद कमरे में प्रोग्राम बिल्कुल नहीं करते। और मैं यहाँ पे 2-4 बंदों का नाम लेना बहुत जरूरी समझता हूँ, जिसमें मेरे चेयरमैन फिरोज खान साहब, चौधरी नदीम साहब, आसम बासी साहब, चौधरी आसम साहब, जनाब आसम साहब, चौधरी आसम साहब और जैद गुमर साहब, और उनके साथ जो दोस्त आए हैं जिनका नाम नहीं ले सका, मैं उनसे माजूर हूँ। मैं जायद गुमन साहब का नाम लिया, मैं उनका भी बेहद मशकूर हूँ। जायद गुमन साहब, जनाब चौधरी मोहसिन साहब और G10 INT सेंटर से ताहयार सदर, हमेशा इन्होंने 15 साल से इलेक्शन लड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह एक इलेक्शन भी लूज नहीं किया। चौधरी जफर इकबाल गुजर साहब मेरे बड़े भाई यहाँ पे मौजूद हैं, अपने ग्रुप के साथ, अपने दोस्तों के साथ फुल हम आपके यहाँ पे यकीन दिलाते हैं। मैं आतिफ भट्ट साहब, आपका शेख सलीम साहब चेयरमैन प्रोग्रेसिव ग्रुप, आपका चौधरी खालिद साहब, फखरुल चट्टा साहब, जनाब शेख भाई साहब और जिन दोस्तों का नाम नहीं ले सका, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और अपने बड़े भाइयों का, स्पेशल चिराग ग्रुप के जो दोस्त हमारे साथ, जो हम आपस में मिल के अल्लाह के फजल करम से हमने प्रोग्रेसिव ग्रुप का
जो हमायत का यकीन दिलाया। इंशाअल्लाह ताला हम डोर टू डोर जाएंगे और हम इंशाअल्लाह ताला मुकाबला करते हैं। हमारे खून में ये शामिल है, जिसके साथ खड़े होते हैं अल्लाह के फजल करम से खड़े होते हैं। खुदा की कसम मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन मैं अपने छोटे भाई वकास गुज्जर का मिशन लेके निकला हूँ। वो जहाँ खड़ा होता था दीवार अफलात की तरह खड़ा होता था। और हमारे खानदान की ये रवायत है, हमारा खानदान यहाँ पे खड़ा होता है, साबित कदम होता है, कभी भी डगमगाता नहीं है। बड़े प्रेशर आए, पूरे संभाल से जो है ना प्रेशर आए हैं, लेकिन अल्लाह के फजल करम से मेरा खानदान अपनी जगह के ऊपर खड़ा है और इंशाअल्लाह ताला खड़ा रहेगा और हम प्रोग्रेसिव ग्रुप की हिमायत करेंगे। बाकी मैं अपने तमाम ताजर भाइयों का, अपने तमाम रेल्टर्स का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हमारी शमूलियत का प्रोग्राम था, इतना बड़ा चार चांद लगा दिए आप दोस्तों ने, आप भाइयों ने। खुदा की कसम मेरे पास वो अल्फाज नहीं है, मैं किन अल्फाज से अपने भाइयों का शुक्रिया अदा करूँ। इंशाअल्लाह ताला यहीं पे इसी पार्किंग में हम एक जलसा इंशाअल्लाह ताला एक बहुत बड़े ग्रैंड जलसे का इनकाद करेंगे। वहाँ पे तमाम दोस्तों को मदऊ किया जाएगा। मैं अपने तमाम दोस्तों से, भाइयों से गुजारिश करूंगा इस जलसे में भरपूर शिरकत करें और प्रांटो टोले को और जो बंदर पान टोला है यहाँ पे उसको इंशाअल्लाह ताला हम शिकस्त देंगे। क्या लीम खान का प्यारा नहीं है, क्या लीम खान के प्यारे में बैठ के बंदर पान करने वाला कभी इधर कभी उधर और अपने वोटरों को, अपने सपोर्टरों को बेच डाले। हम इंशाअल्लाह ताला अपने वोटरों को बेचने वाले नहीं हैं। हम अपने वोटरों के लिए, अपने कत्ल कटाने के लिए तैयार हैं। अल्लाह के फजल करम से हम कभी बंदर पान नहीं करेंगे। हमारे सीनियर प्रोफेसर बैठे हुए हैं, हम कोई भी काम करेंगे हम इंशाअल्लाह ताला इनकी मुशावरत से और इनकी क़यादत में करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। कि अब आपकी इज्जत हमारी इज्जत है। हम जिस वोटर को भी साथ लेके आए हैं वो ये उम्मीद करता है, वो हमारे साथ रहता है और ये सोचता है कि कल को अपना मसला नहीं, माशरे में, हमारी कम्युनिटी में जो मसाइल हैं उनको उजागर करेगा और आपका रिस्पांस आना चाहिए। मैं इसी के साथ ही, क्योंकि जिसके लिए ये महफिल सजाई गई है, मैं दावत खिताब दूंगा जनाब हमारे नामजद उम्मीदवार प्रेसिडेंट आतिफ जमील भट्ट साहब से कि आप आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। आतिफ जमील भट्ट। अब नहीं चलेगी। हम कल भी सरेराह सदाकत के हमी थे, हम आज भी कार्य हकीकत करेंगे, बन जाएंगे सुबेरा दुरक्षा के बयामी, हम काफिले शब की क़यादत करेंगे। अब नहीं कोई भगोड़ा, अब नहीं कोई भगोड़ा, घोड़ा घोड़ा घोड़ा। नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम G11 के गयूर ताजरों, आज मैं नाम सबके नहीं लूंगा, आज यहाँ आके मुझे अल्फाज, मेरे मुंह में अल्फाज नहीं आ रहे, इतनी सीनियर क़यादत बैठी हुई है, मुझे अपना आप बहुत छोटा लग रहा है इनके सामने। जो इनका सियासी सफर है सबका, माशाअल्लाह 40-40 साल से ट्रेडर एसोसिएशन चला रहे हैं, तो मैं इनके सामने सियासी बातें नहीं कर सकूंगा, लेकिन दिल की बातें जरूर करूंगा। मैंने जो ये स्टैंड लिया उसके पीछे मेरे दोस्त शेख सलीम साहब का हाथ है, उसके साथ जिसने ये इनिशिएट किया वो मेरे जनरल सेक्रेटरी खालिद चौधरी साहब का है, जिन्होंने 4 महीने से ये कैंपेन चलाई कि यार ये डिक्टेटरशिप जो चल रही है या जो 2 नंबरी चल रही है इसका खात्मा होना चाहिए। जब मैंने इनका मंशूर देखा, हालांकि जैसे फारूक साहब ने कहा कि सरदार साहब के इनका वास्ता बड़ा 40 साल का है, आधा मेरा भी उनके साथ है, 20 साल का मेरा भी उनके साथ सफर है, लेकिन उसके बावजूद
ہمارا جب ان کا منشور تھا کہ ہم نظام بدلنے نکلے ہیں، شخصیات ہمیں نہیں چاہیے، یہ اصل مین وجہ تھی جس کی وجہ سے میں آج یہاں کھڑا ہوں۔ لیکن جب یہ قافلہ نکلا تو میں تھا، شیخ سلیم صاحب تھے، شاہد صاحب تھے، راجہ غلام مصطفیٰ صاحب تھے اور ہمارے جنرل سیکرٹری خالد چودھری صاحب تھے، لیکن ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم نے جھکنا نہیں، بکنا نہیں، ڈرنا نہیں۔ جب ڈرنے کی بات آئی تو انہوں نے کہا کہ سر عاطف بٹ صاحب آپ ہی ہیں جو اس گنڈا جو گنڈے ہیں، جو اس مافیا ہے، جو IEA پہ جنہوں نے اپنا قبضہ کیا ہوا ہے، ان کا مقابلہ آپ کر سکتے ہیں۔ میں بڑا عاجز آدمی ہوں، لیکن اپنے بارے میں بتا دوں، جہاں کھڑا ہوتا ہوں، کامران صاحب کا بھی اسی میں جواب ہے، جہاں کھڑا ہو گیا اور میرے یہ بھائی میرے ساتھ کھڑے ہیں، خدا کی قسم پورا اسلام آباد بھی مخالف کھڑا کرتے ہیں تو کھڑا رہوں گا انشاءاللہ۔ شعر مجھے زیادہ نہیں آتے، لیکن اس موقع پہ ایک شعر بول رہا ہوں۔ وہ شعر مجھے صحیح نہیں آتا، لیکن میں اس کی وہ سنا دیتا ہوں کہ اے میرے مالک، اے عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا، اے عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا، دنیا کے زمین کے خداؤں سے الجھ بیٹھا اور یہ اب میں ان کی تاریخ بتاتا ہوں جہاں سے یہ میرے اندر یہ شعور پیدا ہوا۔ میں اس گروپ کا حصہ تھا، جیسے فاروق صاحب اس گروپ کا حصہ تھے، یہ پورا G11 مرکز ان کا حصہ تھا، اسی طرح میں ان کا حصہ تھا۔ میں نے گروپ کی قیادت سے ایک بات کی کہ بھائی اس دفعہ چونکہ آپ کا الیکشن نہیں ہوا، اگر الیکشن پروسیس ہوتا تو کوئی ایشو نہیں تھا، دوسری دفعہ سردار صاحب پھر جیت جاتے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن چونکہ الیکشن نہیں ہوا تو پبلک کی یہ رائے ہے، جو ووٹر ہے اس کی رائے ہے کہ کینڈیڈیٹ چینج ہونے چاہیے۔ میں نے پلس بتائی کیونکہ میں اس گروپ کا حصہ تھا، میں نے مارکیٹ کا وہ جو سروے تھا وہ ان سے شیئر کیا، مجھے آگے سے جو جواب ملا وہ مجھے اسی نے اصل پہلا پوائنٹ تھا جس نے مجھے ہلا دیا۔ مجھے کہا گیا کہ ان دونوں بندوں میں سے یہ جو دو بندے ہیں، صدر اینڈ جنرل سیکرٹری، اسلام آباد پورے میں ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں ان سے قابل آدمی کوئی نہیں۔ میں نے کہا یہ بڑے افسوس، جس صاحب نے مجھے یہ بات کی، ہم بیٹھے ہوئے تھے، میٹنگ تھی، میں نے کہا سر آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی آگے سے کاؤنٹر کہا کہ آپ کوئی نام بتا دیں۔ میں نے انہوں نے کہا یہ تو ہمارے زر کیا کہتے ہیں، غلام ہے، زر خرید غلام ہے، جہاں کہیں گے وہاں بیچ دیں گے۔ اور مزے کی بات، گھر بیٹھ کے سودا کیا کس کا، یار وہ جو پوری دنیا کو بیچتا ہے اس کو بیچ دیا، کہاں دونوں گروپوں نے بیٹھ کے آپس میں ہی بیچ دیا۔ کس پی ڈی ایم نامنظور۔ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ اسلام آباد چیمبر بھی، دونوں گروپ بھی مل کے میں اور فخر محسوس کرتا ہوں، میں چھوٹے آدمی سے مقابلہ بھی نہیں کرتا، میں آج فخر محسوس کرتا ہوں کہ میرا مقابلہ پورے اسلام آباد سے ہے۔ اور آج میرے بھائیوں سے پوچھ لے، اس سے پہلے میں نے کہیں تقریر نہیں کی اس طرح کی، آج میرے جذبات بول رہے ہیں۔ جب میں نے آپ کو دیکھا، آپ کو چوئی صاحب دیکھا، جب میں نے طالب صاحب کو دیکھا، جب میں نے آفتاب گجر کو دیکھا، جب میں نے کامران کو دیکھا، جب میں نے قیوم صاحب کو دیکھا، جب میں نے عباسی صاحب کو دیکھا، جب میں نے کہا گئے ہمارے اسماعیل صاحب تھے، اسماعیل صاحب کو دیکھا، جب میں نے فیروز صاحب کی تعریفیں سنی، قسم خدا کی میں حیران رہ گیا، یار میں کہاں رہا ہوں اسلام آباد میں۔ میں نے تبدیلی آئی ہے، رلاؤں گا، میں رلاؤں گا، انشاءاللہ رلاؤں گا۔ میں اللہ سے ڈر کے بات کر رہا ہوں سر، اگر رلایا نانا فرق بھائی انشاءاللہ۔ اب نہیں کوئی بگوڑا،
सिर्फ घोड़ा, सिर्फ घोड़ा, सिर्फ घोड़ा, सिर्फ घोड़ा, नहीं कोई भगोड़ा, सिर्फ घोड़ा, सिर्फ घोड़ा, सिर्फ घोड़ा, घोड़ा घोड़ा मेरा बट, मेरा बट, मेरा बट, मेरा बट, मेरा बट, मेरा बट, इन्होंने इस्लामाबाद चैम्बर के अंदर, अभी मैंने उनको चैलेंज करना किसी आपके आखिरी जलसे में करूंगा इंशाल्लाह, उनको इस्लामाबाद चैम्बर को भी चैलेंज करूंगा, लेकिन आखिरी जलसे में इंशाल्लाह। उन्होंने इस्लामाबाद चैम्बर के अंदर बैठ के एक मुआहदा तहरीर किया कि हम दोनों ग्रुप मिल जाते हैं, ये 2 साल 2022 2024 सरदार ताहिर साहब सदर इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन के, और अगले 2 साल चौधरी रऊफ साहब प्रेसिडेंट इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन के। इंतहाई अफसोसनाक अमल, यानी कि इस पे तुम पता नहीं उनको शर्म क्यों नहीं आई। मुझे, मैं ये सोच रहा हूँ कि यार वो हमारी कम्युनिटी से ही हैं या कहीं बाहर से इंपोर्ट हुए हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि उन्होंने ये कैसे फैसला किया कि यार मुझे दुख है, कसम से मेरे मुखालिफ थे रऊफ साहब का ग्रुप, उन्होंने सोचा नहीं यार, उनको मेरे ख्याल में को 800 900 1100 लोगों ने वोट दिया था, उन्होंने एक दफा भी नहीं सोचा कि यार मैं इनके साथ क्या कर रहा हूं। और सरदार साहब ने क्या किया, उन्होंने तो बेच दिया। सरदार साहब ने अपने जो 1200-1300 लोग थे उनको बेच दिए। हम भेड़ बकरियां हैं सर, मैं आपसे पूछ रहा हूं, हम क्या भेड़ बकरियां हैं? नहीं, क्या हैं हम? तेरा मुझे उनकी सियासत से भी अफसोस हो रहा है। गो सरदार जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अच्छा चले, अच्छा मुझे इस बात पे बड़ा अजीब सा लगा, और ये आपको मजे की बात बताऊं कि ये उसका रिएक्शन स्टेट एजेंट ने बताना शुरू कर दिया इनको। स्टेट एजेंट इस्लामाबाद के जितने स्टेट एजेंट हैं, गुलबर्ग से लेकर B17 तक, सबने इनको बताना शुरू कर दिया कि तुम्हारी औकात क्या है। आज एक एक प्लाजे में जाके सिंगल वोटर के साथ फोटो खींच के लगा रहे हैं शुक्रिया G11। एक वक्त था कहते थे कोई मुकाबले में है तो आए, किसी की जुर्रत है कि हमारा मुकाबला करे, ये करा है G11, ये करा है स्टेट एजेंट। आके देख लो, मेरी दावत है आपको, जुर्रत है, यहाँ आओ, देख लो G11 कहां खड़ा है। आज देख लो कि स्टेट एजेंट क्या कह रहा है। मुझे सर तकरीबन रोजाना, मैं पिछले 5 दिन से, और एक और थोड़ी सी बात ऐड करूं कि टोटल हमें टाइम दिया गया, इनकी गुंडागर्दी जरा चेक करें कि टोटल टाइम दिया गया कितना। 10 तारीख को पेपर फाइल हुए हैं, जमा हुए हैं, और 22 को पोलिंग है। मींस के 20 को आपने कैंपेन बंद करनी है। 10 दिन का टाइम, लेकिन वही 10 दिन का टाइम इस्लामाबाद के स्टेट एजेंट ने इनके मुंह पे चपेट मारी है। उनके मुंह पे चपेट मार के बताया है, तुम टाइम थोड़ा करो, तुम टाइम को कम करो या ज्यादा करो, तुम्हारे मुकद्दर में जिल्लत है। क्योंकि हमें यकीन है, हम सब तमाम स्टेट एजेंट को यकीन है कि इज्जत देने वाली जात उस मेरे पास परवरदिगार ने देनी है, जिल्लत अगर देनी है तो उस परवरदिगार ने देनी है। तुम्हारी क्या औकात है? आ रहे। मेरी जमात बिल्कुल मुख्तलिफ है PTI से, लेकिन
آج میں بتاؤں گا. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਢੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਆਤੰਕਵਾਦ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੇ ਕੱਢੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਆਤੰਕਵਾਦ अच्छा, मैं अब कंक्लूजन की तरफ जाता हूं क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया. जलसे में इंशाल्लाह आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा. मेरी आदत नहीं, मैं किसी की जात पे उंगली नहीं उठाता. आज जितनी बातें की हैं ये मेरे दिल से निकल रही हैं. जो हकीकत है मैं वो बयान कर रहा हूं. इसलिए जरूरी था ताकि हक पे, सच पे मबनी बातें करूं, आपके सामने वो बातें करूं जो पस मंजर है इन सारी बातों का. मैं दोबारा अभी सर वेलकम हाय साहब बहुत शुक्रिया. अच्छा, अभी जो है ना मेरे भाइयों, टाइम हमारे पास बहुत थोड़ा दिया गया है. दौड़ लगानी पड़ेगी हम सबको. फारूक साहब ने एक बात की थी वोटर लिस्ट के हवाले से. सर, उस पर मेरी एक लीगल कोशिश जारी है. अल्लाह के घर से बड़ी उम्मीद है कि परसों तक उस पर रिजल्ट मिल जाएगा इंशाल्लाह. बड़ी उम्मीद है. आपको मजे की पिंडी के वोटर इस्लामाबाद में अपना हक अदा कर रहे हैं. और नाई की दुकान, धोबी की दुकान, उन पे स्टेट एजेंट का वोट बना हुआ है. अभी हमने ना सर, आप सारे भाइयों ने ये समझना है कि आप आतिफ हैं, मैं नहीं हूँ, आप हैं. क्योंकि टाइम थोड़ा है. आपने अपने भाइयों से, अपने दोस्तों से हमारा सिर्फ पैगाम पहुंचाना है. मैं आपको बताऊं कि वो खुद आपको वोट देंगे. आपने जस्ट पैगाम पहुंचाना है. पैगाम पहुंचाना हमारा फर्ज है. हर वोटर तक आप अपना पैगाम पहुंचाना है. टेलीफोन से पहुंचाएं, जाके पहुंचाएं. जिस सेक्टर में एक स्टेट एजेंट जो होता है उसका एक सेक्टर नहीं होता. ये G11 का मतलब जो डीलर G11 में बैठा वो G11 का डीलर नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान का डीलर है. लेकिन वोट चूंकि हमें इस्लामाबाद के वोटर से चाहिए तो वो अपने नेटवर्क को ऑन करे, सारों से राब्ता करे, उनसे रिक्वेस्ट करे, उनको हकीकत बताए. मैं आज इसलिए बातें सारी बताई कि लोगों को हकीकत पता चल जाए. तो ये पैगाम आपने सब तक पहुंचाना है, तभी हम जीतेंगे इंशाल्लाह. आपका तावन होगा, आपका साथ होगा तो इंशाल्लाह जो जज्बा आप में है, जज्बे की वजह से हम नहीं आते इंशाल्लाह. सिर्फ पैगाम पहुंचाना है. तो रिक्वेस्ट है कि सब दोस्तों तक अपना पैगाम पहुंचाएं. एक इसमें आपको प्लस करने के लिए आपको एक बात बता दूं कि मुझे रोजाना की बुनियाद पे 40 से 50 लोग कॉल और मैसेजेस करते हैं जिसमें अपना नाम, अपने अदारे का नाम और ये कहते हैं कि सर आपके साथ खड़े हैं, ये बहुत जालिम है. तो लिहाजा आपने पैगाम पहुंचाना है. दोबारा G11 का शुक्रिया, G11 का शुक्रिया, दोनों ग्रुपों का शुक्रिया. मैं बेहद मशकूर हूँ. इंशाअल्लाह आपका बाजू बनूंगा, आपका छोटा भाई हूँ. जहां कहेंगे आपके साथ खड़ा हूंगा. वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन. थैंक यू वेरी मच.